विभाग बंटन पर दायित्व ग्रहण कले केन्द्रमंत्री सर्बानंद सोनवाल तांको बंदर और जहाज चलाचल मंत्रालय मिली। मोदी सरकार तृतीय पाली से मंत्री हेबा परे तुरंत जाई विधिबद्ध भाव में दायित्व ग्रहण करिसेंती। प्रथमे मैं आमार देशर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डांगरियाक आंतरिकतारे कृतज्ञता ज्ञापन करिছোঁ। तेखेते पुनर्बार पोर्ट शिपिंग वाटरवेज दरे गुरुत्वपूर्ण विभागक परिचालना करार बारे दायित्व अर्पण करिছে आरु माननीय मोदी डांगरियार बलिष्ठ नेतृत्वत जोआ दिनबोৰত जेनेधरणे এই বিভাগে সফলতা বুটলিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু বহুখিনি উল্লেখযোগ্য কাম কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। ঠিক তেনেধৰণে আগন্তুক দিনত পোৰ্ট শিপিং ৱাটাৰৱেজ মন্ত্ৰালয়ক অধিক শক্তিশালী ৰূপ দিয়া হ'ব আৰু যিখিনি আমাৰ ইতিমধ্যে আঁচনি কাম চলি আছে সেই আঁচনিবিলাক সাগৰমালাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ যিবিলাক আমাৰ ভিজন প্লেন আছে সেই ভিজন প্লেনবিলাকক কাৰ্যক্ষম কৰি তুলিবৰ বাবে আগন্তুক দিনত অধিক শক্তিশালী পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হ'ব আৰু আমাৰ লক্ষ্য থাকিব যে ভাৰতবৰ্ষৰ বিশ্বৰ বুকুত তৃতীয় বিখত